ابن سعید الکثیری قال حدثني ابو جمرۃ قال قال لنا ابن عباس کہا ہمارے لیے عبداللہ بن عباس نے. حافظ صاحب آپ بھی ذرا غور غلطی بھی نکالا کریں عبداللہ کی. الا اخبرکم بالاسلام ابی ذر بل تو نہیں. الا اخبرکم باسلام ابی ذر. عبداللہ بن عباس نے کہا بابا جی کیا میں تمہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قال قلنا بلا. راوی کہتا ہے ہم نے کہا ضرور بتاؤ. قال قال ابو ذر كنت رجلا من غفار. ابو ذر کہتے ہیں میں غفار قبیلے کا ایک پتہ ہے نا اسلم غفار جو آپ نے کل پڑھے تھے جوہینہ مزینہ ان میں سے میں غفار قبیلے کا ایک آدمی تھا. فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ. ہمیں یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی ظاہر ہوا ہے نکلا ہے مکہ میں. یزعم انہ نبی. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. فقلت لاخی انطلق. اچھا ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اپنے بھائی کے لیے تو جا الی ھذا الرجل. اس آدمی کے پاس. وکلمہ وآتنی بخبرہ. واتنی بخبرہ اور اس سے کلام کر. واتنی بخبرہ اور میرے پاس لا اس کی خبر. یعنی تم جاؤ اور پتہ کر کے آؤ فانطلق. جائزہ لے کے آؤ وہ آدمی کون ہے کیسا ہے کہاں ہے کیا ہے ٹھیک ہے کس طرح کا ہے. واتنی بخبرہ. فانطلق فلقیہ. وہ گیا میرا بھائی اور آپ کو ملا. ثم رجع. پھر واپس آیا. فقلت ما عندک. میں نے کیا ما عندک کیا خبر لے کے آئے ہو؟ فقال واللہ لقد رأيت رجلا یأمر بالخبر بالخیر خیر آگے وینہی عن الشر. اس نے کہا میرے بھائی نے ہاں اللہ کی قسم میں ملا ہوں ایسے آدمی سے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے شر سے منع کرتا ہے. فقلت له لم تشفنی من الخبر. میں نے کہا اپنے بھائی کو کہ تو نے میری پوری تشفی تسلی نہیں کی یعنی مجھے شفا نہیں دی یعنی تو نے میری تسلی نہیں کی تسلی بخش جواب نہیں آیا تیری طرف سے. من الخبر فاخذت جرابا واسن. میں نے کہا میں خود ہی جاتا ہوں. میں نے لیا اپنا تھیلا اور آسا لاٹھی. ثم اقبلت الى مکہ. پھر میں متوجہ ہوا مکہ کی طرف. اللہ میں بھی لے جائے مکے. وجعلت لا اعرفه واکرهه. فجعلت لا اعرفه. فجعلت لا اعرفه میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا لیکن میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ خطرہ بڑا تھا. واکره ان اسال عنه. اور میں مکروہ سمجھتا تھا کہ میں سوال کروں اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. واشرب من ماء زمزم. اور میں پیتا تھا یہ تعلق کے باپ کے ساتھ زمزم کا ذکر ہے نا آپ صاحب. اور میں پیتا تھا زمزم کا پانی. گزارا کس سے کر رہا تھا؟ آب زمزم پی کے. واکون فی المسجد. اور میں رہتا تھا مسجد. کون سی مسجد؟ شاباش مسجد حرام میں. قال فمر بی علی. ابو ذر کہتے ہیں گزرے میرے ساتھ حضرت علی. نہ علی ان کو جانتے تھے نہ یہ علی کو جانتے تھے. بہرحال علی گزرے رضی اللہ عنہ. فقال کأن الرجل غریب. حضرت علی نے کہا لگتا ہے کہ یہ اجنبی پردیسی آدمی ہے. قال قلت نعم. میں نے کہا ایسے ہی ہے میں پردیسی ہوں. فقال فانطلق الى المنزل. فانطلق الى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسأل. ٹھہرے. علی نے کہا پھر گھر چلو. فانطلق الى المنزل چلے میں آپ کی کوئی مہمان نوازی کرتا ہوں چلے میرے ساتھ گھر. لا يسألني عن پیچھے یار پیچھے. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. میں چلا اس کے ساتھ نہ تو وہ مجھ سے کوئی سوال کرتے تھے اور نہ میں ان کو بتاتا تھا. نہ وہ پوچھتے تھے اور نہ میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں کس لیے آیا ہوں میں کون ہوں. انہوں نے بھی نہ پوچھا. فلما اصبحت غدوت الى المسجد. اچھا رات رہے ان کے پاس لیکن کوئی سوال جواب نہیں ہوئے. جب میں نے صبح کی تو میں صبح آ گیا مسجد میں. پھر اسی جگہ آ گیا پہلی جگہ. لأسأل عنه. تاکہ سوال کروں آپ کے بارے میں یعنی مجھے کوئی معقول بندہ مل جائے تو میں اس سے پوچھ لوں. وليس أحد يخبرني عنه بشيء. اور نہیں تھا وہاں کوئی ایک مجھے بتانے والا کچھ بھی. فقال فمر بي علي. شام ہو گئی. ابو ذر کہتے ہیں گزرے میرے ساتھ حضرت علی. فقال اما نال للرجل يعرف منزله. اما نال للرجل يعرف منزله. ابھی تک یہ آدمی نہیں پہنچ سکا ہاں جی اپنی منزل تک یعنی حالی اتنے بیٹھے لگتا ہے انہوں اپنا ٹھکانہ نہیں ملیا. منزلہ بعد. ابھی تک بعد میں کر دیے.
यारिफ मंज़िलहु बअद, अभी तक, قال قلت لا यानी अभी तक इसका ठिकाना इस पे वाज़ेह नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ ऐसे ही है। قال فانطلق معي उसने कहा फिर चल मेरे साथ। قال فقال ما أمرك उसने कहा, अली ने अब पूछ लिया, माँ अमरुका, तेरा क्या है मामला, क्या है मुआजरा तेरा। وما أقدمك वमा अकदामा का, अकदामा युक़दिमु बाबी फ़आल, वमा अकदामा का, وما أقدمك هذه البلدة और कौन सी चीज़ लाई तुझे इस शहर में, मसला की ये क्यों आए हो। قال قلت له إن كتمت علي मैंने कहा उसके लिए, अली के लिए, अगर तू छुपाएगा मेरा मामला, इन कतमता, إن كتمت علي अगर छुपाएगा तू मुझ पर, أخبرتك तो मैं तुझे खबर दे देता हूँ, अगर किसी को ना बताए तो फिर मैं तुझे अपना मामला बता देता हूँ। قال فإني أفعل अली ने कहा मैं करूँगा, मैं क्यों बताऊँगा किसी को, ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। قال قلت له بلغنا अबू ज़र ने कहा, मैंने कहा अली के लिए, हमें ये बात पहुँची है أنه قد خرج ها هنا رجل यहाँ ज़ुहूर हुआ है एक आदमी का, निकला है यहाँ एक आदमी يزعم जो दावा करता है कि वो नबी है। अन्नहु नबी अल्लाह यज़ुम अन्नहु नबीयुन। فأرسلت أخي ليكلمه मैंने भेजा अपने भाई को ताकि वो उसके साथ कलाम करे। فرجع ولم يشفني वो आया वापस और उसने मुझे शिफा नहीं दी, ये मेरी तसल्ली तशफ़ी नहीं की। من الخبر فأردت أن ألقاه तो मैंने चाहा कि अब मैं खुद उसे जाके मिलूं। فقال له أما إنك قد रशिदता, अली ने कहा खबरदार तू तो अब रशिदता यानी रहनुमाई पा चुका है, यानी तू सही बंदे को मिल गया है, तेरा मसला हल हो गया। रशिदता तुझे रहनुमाई मिल गई। हाज़ा वजहिया इलैहि फत्तबिअनी, हाज़ा रशिदता, हाज़ा यानी तेरी रहनुमाई होगी इसकी तरफ, अब ये आदमी तुझे मिल जाएगा। वजह इलैहि, मेरा रुख भी उसी की तरफ है, मैं भी उसी के पास जा रहा हूँ। अली कह रहे फत्तबिअनी उदखुल हैसु अदखुल, फत्तबिअनी मेरे पीछे आ जा, उदखुल दाखिल हो जहाँ मैं दाखिल हो, मेरे पीछे पीछे रहना, जहाँ मैं दाखिल हो जाऊँ तू भी मेरे पीछे आ जाना। फ़इन्नी, ये कौन कह रहे हैं? हज़रत अली। समझ आ रही है ना सारी? फ़इन्नी इन रअयतु अहदन अख़ाफ़ुहु अलैका, अगर मैं देखूँ किसी आदमी को जिसका मैं ख़तरा महसूस करूँगा तुझ पर, या जिसका कोई ख़तरा, कोई ख़तरनाक आदमी रास्ते में अगर मिल गया, फिर मैं क्या करूँगा? कुमतु इलल हाइति, हज़रत अली कह रहे हैं मैं कअन्नी उसलिहु नअली, गोया कि मैं दुरुस्त कर रहा हूँ अपना जूता। शाबाश। व अमज़ी अंता, और तू चलता रहे, तू ना रुकी ताकि उन्हें शक न पवे। फ़मज़ा व मज़ैतु मअहु, अच्छा, फमज़ा, खैर वो अली चलते रहे और मैं भी उसके साथ चलता गया। हत्ता दाखला दखलतु मअहु अला, हत्ता दाखल लफ्ज़ क्यों छड़ रहे हैं? हत्ता दाखला व दखलतु, वहाँ क्यों छोड़ते हो यार? हत्ता दाखला व दखलतु मअहु, यहाँ तक कि हज़रत अली दाखिल हो गए और मैं भी दाखिल हो गया उनके साथ अला नबी सल्लल्लाहु नबी अलैहि वसल्लम। वसल्लम के पास। फ़क़ुल्तु लहु इअरिज़ अलैयल इस्लाम, आरिज़ नहीं पढ़ना, एरिज़ ठीक पढ़ा उन्होंने। मैंने कहा कि आप मुझ पर इस्लाम पेश कीजिए। फ़अरज़हु, आपने इस्लाम पेश किया, फ़अस्लमतु, मैं मुसलमान हो गया। मकानी, उसी जगह यानी फ़ौरन फिल फ़ौर में इस्लाम में दाखिल हो गया। फ़क़ाल ली या अबा ज़र्रिन, आपने फरमाया मेरे लिए, ए अबू ज़र, इक्तुम हाज़ल अम्र, उक्तुम हाज़ल, इक्तुम नहीं, उक्तुम छुपाए रखना ये मामला, यानी अभी किसी को बताना नहीं, अभी वक्त नहीं बताने का। वर्जी इला बलदिका, और चला जा अपने शहर। फ़ैज़ा बलगना ज़ुहूरुना, फ़ैज़ा बलगा का, हाँ का ज़ुहूर होना, जब तुझे पहुँचे हमारा गलबा, कि अब हम गालिब आ गए हैं। फ़अक़बिल फ़क़ुल्तु वल्लज़ी, फ़अक़बिल तो तू भी आ जाना, जब हमारा मामला गालिब आ जाएगा ना तो फिर तू भी आ जाना। फ़क़ुल्तु वल्लज़ी बअसका बिलहक़्क़ि, मैंने कहा कसम उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा नबी बनाया, लअस्रुख़न्न बिहा हाँ बैन अज़हुरिहिम, लअस्रुख़न्न बिहा, मैं तो ज़रूर चिल्लाऊंगा इसके साथ उनके दरमियान। या रसूलल्लाह, नहीं मैंने तो अभी ऐलान करना है। हाँ जी, हो जाए जो होने वाला है, जो भी होगा मैं देख लूँगा, मैंने तो अभी ऐलान करना है। बैन अज़हुरिहिम फ़जाअ इलल मस्जिद कुरैश व कुरैश फ़ीही, वो आए अबू ज़र मस्जिद में, कुरैश बैठे हुए थे उसमें।
فقال يا معشر قريش انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انی پڑھ لیجیے. اس نے کہا قریش کی جماعت میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. چل. فقالوا قوموا الى هذا الصحابی. انہوں نے کہا اٹھو اس صحابی کی طرف. اب پڑھ لو وابی نو آ گیا نواں. فقاموا فضربت لأموتا. وہ اٹھے مجھے اتنا مارا کہ میں مر جاؤں، یعنی مرنے کے قریب پہنچا دیا. فادرکنی العباس. تو آ لیا مجھ کو عباس نے. اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، حضرت عباس آپ کے چچا. فاکب علی. وہ مجھ پہ جھک گئے. ثم اقبل علیہم. یعنی ان سے بچانے کے لیے. پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے. فقال ویلکم تقتلون رجلا. ویلکم، یہ کافروں کی طرف. ویل ہو تمہیں، تم مار رہے ہو ایسے آدمی کو من غفار جو غفار کا ہے. ومتجرکم آگے پڑھیں. وممرکم علی غفار. اور تمہاری تجارت گاہ اور تمہاری گزرگاہ غفار والوں سے، تو غفار والوں کے پاس سے ہے. وہ تو لنگ دے جو شام جاندے ہو تجارت کرنے واسطے تے رستے چ قبیلہ ہے تے تسی انہاں دا بندہ مار دیتا تو وہ تھن معاف کرن گے. فاکلوا انی فلما. فاکلوا انی. ابو ذر کہتے ہیں اتنی بات سن کے وہ مجھ سے ہٹ گئے. فلما ان اصبحت. جب میں نے صبح کی، اگلا دن ہوا نا، اصبحت الغدا، اگلے دن صبح، کل اگلے دن الغدا. ہاں جب میں نے اگلے دن صبح کی، رجعت فقلت مثل ما. میں واپس آیا اور میں نے کہا جیسے کل کہا. قلت بالامس. میں پھر اعلان کیا کڑکا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں کھڑکا بجا کے اعلان کیتا. فقالوا قوموا الى هذا الصحابی. انہوں نے کہا اٹھو اس صحابی کی طرف، بے دین کی طرف. فسنی بی مثل ما صنع بالامس. فسنی بی مثل ما سنع بالامس. تو کیا گیا میرے ساتھ وہ معاملہ جو کل کیا گیا. فادرکنی العباس. آ لیا مجھ کو عباس نے. فاکب علی وقال مثل مقالتی. اور کہا وقالا مثل ما مقالته بالامس. اور کہا جو کہا کل. قال فکان ھذا اول اسلام ابی. قال فکان ھذا اولا خبر اول اسلام ابی ذر. یہ تھا ابو ذر کا اسلام، یعنی پہلا اسلام ابو ذر کا. لو یہ حدیث مکمل ہو.